اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم شفيع الأمم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مرقبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين إنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحبي قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد
जमीओ खिसालेही सल्लू अलैहि व आलिही बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफल दुजा बिजमालिही हसन जमीओ खिसालेही हसन जमीओ खिसालेही सल्लू अलैहि व आलिही बलगल उला बिकमालिही। जहाँ आप पे हो फिदा वहाँ कहिए काम दूरी का क्या, वहाँ जिक्र वस्ल फिराक क्या कि जहाँ ना हो कोई दूसरा, वहाँ आप से वस्ल था, वहाँ आप से था जुदा। बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफल दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही बलगल उला। या मुहम्मदुन सय्यदल कौनैन कौन है या मुहम्मदुन सय्यदल कौनैन कौन है या मुहम्मदुन सय्यदल कौनैन कौन है या मुहम्मदुन या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद मौला। ए
सल्लल्लाहु